turuan ko kayo kung paano mag-install ng bagong Facebook. Uninstall nyo lang Facebook nyo na apps. Tapos punta kayo sa Google search nyo doon ang Facebook old version. Older version of Facebook Android. Pindutin nyo ang up to down. Scroll up. Hanapin nyo ang January 2025. See more. January 25, 2025. Scroll up. Pindutin mo ang download. Green. Then, do you want to download? Pindutin mo ulit. Then, install. Open. Then, andito ka na sa account mo. Then, i-back mo. Puntahan mo ang Facebook mo na apps. Pindutin mo. Then, allow. Ayan na. Pwede ka na mag-live na. Okay na. Normal na.